May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad uban sa mga kahugpungan sa mga kaprayan sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala Father MJ Samonte maghahatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Huwebes Marso 6, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang anak sa tawo kinahanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya og banhawon sa ikatulo ka adlaw ug miingon siya sa tanan, kung may buot mosunod kanako kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayon. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Karon, today is Thursday after Ash Wednesday. Nagsugod kita gahapon sa pag Merkulis sa Badlis. It marks the beginning of Lenten season na usa ka season sa tuang simbahan nga gitagaag pagtagad ang kaning gitawag nato og fasting, abstinence and prayer. Mga igsoon gud ni Kristo, in this Lenten season kita gitagaan og higayon o gitagaan natong dakong importansya nga ang pag kaning gitawag nato og self-denial, which is ang gitudlo sa kalibutan nato karon kung atong madunggan sa mga advertisement, obey your thirst, just do it. Kana mura bitaw gi-inculcate sa ato ang consciousness nga kung ikaw giuhaw, tagbawa ang imuhang kauhaw. Kung kini ang imuhang gusto, buhata kini. So mao ni ang gihatag nga mindset or mind frame sa kalibutan nga kung unsa ang gusto nimo, buhata, tagbawa or isatisfy ang imong kaugalingon, which is quite opposite sa tuang gisaulog karon nga season, in this Lenten season, especially in our gospel today. If you want to follow me according to Jesus, deny yourself. Maigsoon ko na ni Kristo, kaning self-denial, lisod bi ani siya ay. Kay nga naman, kailangan man nimo patyo ng imuhang kaugalingong mga gusto para mabuhi ang kabubuton sa Dios. Kailangan man nimo nga kanang hilumon ang imong kaugalingon para madunggan nimo ang tingog sa Ginoo. Because in our world today, gusto nato nga kita mo'y madunggan. Gusto nato nga kita mo'y masunod. Gusto nato nga kita mo'y tagaag pagtagad. Pero the word self-denial, like Jesus himself, na andam siyang sakiton, andam siyang taralon, o andam siyang patyon just to fulfill sa mission na gipahimo siyang amahan niya kaniya. It is also good to ponder and reflect, isip mga sumusunod ni Kristo, how willing I am to be like a true and genuine follower of Jesus. Unang punto siguro nga pamalandungan nato mga igsuon kana bitawng the consistency sa tuang pagka sumusunod ni Kristo. Kay usahay man gud kita nga mga Katoliko musunod lang sa simbahan kung bunyag, kasal ug lubong. Other than that, dili na nimo makita dayon ang usa ka tawo nga mosimba o buhatag og panahon sa iyahang Ginoo. Hinaot pa unta, in this Lenten season, we are being reminded na kana bitong unsay mga gusto nato, dili sa nato permintig sundon unsa ang mga kinang mo'y gidemand sa ato ang kaugalingon na mga
gitawag nato og self-satisfaction, maghatag ka nato og kanang self na contentment through enjoying the world. Let us try to stop ourselves. Let us try to reprimand ourselves na ayaw sa time sa hulong sa ta. Let us pause for a while. Tantawon sa nato ang mga ubang mga kalihukan nato sa ato ang kinabuhi in this Lenten season nga mo'y ugat hinundan ngano na palayo naman ta sa simbahan o ngano na palayo man ta sa Ginoo. Nindot ba kini siya nga pamalandungan nato mga igsuon. As Jesus na nagpahinumdum ka nato nga kung buot musunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kagalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Take note, sa tanang adlaw. Sa tupadi ay wala gipili nga adlaw. Dili lang unta ingon nga panahon sa Good Friday, panahon lang sa Lenten season, panahon lang sa Kwaresma, kundi kada adlaw. Kini kana bitawng word nga kada adlaw mga igsoon, dili bini siya inana kadali kay nganuman kailangan magud ta og kanang practice ba, kana bitawng word nga self-discipline. Sa una nakanumdum jud ko pagsulod jud nako og seminaryo, kanang usa sa mga struggle jud nako kanang gitawag nato og kanang study period. Murag kalbaryo jud kay nako ang kana bitong 8 to 9 kaniadto nga basta study period, murag dugay jud kayo mulihok ang oras kay nga wala man ko naanan og study period during my high school time. Wala man ko naanan og kanang tuon. Mao na nga kani bitaw nga practice, murag dugay kay nako na siya na embrace tungod kay na-entangle man ko sa ako ang past nga kinabuhi nga walay study period, walay time for prayer, moserve sa simbahan pero walay personal relationship with God. Ano ako man siyang gihimo nga example mga igsuon. In our life, it is good to examine and it is good to self-introspect kung unsa ang mga activity nga mo'y hinundan nga layo ta sa ato ang Ginoo sa pagsunod kaniya. Unsay mga hinundan nga dili ta totally makadungog sa iyahang mga mando ug sugo kanato. Kay tungod naanad na ta sa atong mga naandan na kinabuhi. Carry your cross every day is not that easy. Sa pag-antos, pagsakripisyo, sa dili pagpaminaw sa kaugalingon, para lamang maminaw to sa kabubuton sa Dios, dili bidadali. Kaya kailangan ni siya og practice, kailangan ni siya exercise, o kailangan ni siya og gitawag nato nga sakripisyo. Hinaot punta in this Lenten season in the year 2025, bisan pa man og dili-dali nga ang pagsunod ni Kristo, bisan pa magdili-dali ang pagbinuutan, pagginabuhing pagkabalaan, kundi at least natay word nga naningkamot na sa pagpractice kung unsaon nato pagbuhat niini mga igsoon. Kay kung dili man ta mo practice kung unsa ang dapat natong i-practice, dili nato na siya ma-put into practice kung unsa ang dapat nato nga kinaiya isip mga sumusunod ni Kristo. Dayon gisumpay pa gyud niya dire kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod ginako magluwas niini. Tinuod mga igsoon. Kanang bitong sometimes kung ang usa ka tawo na gitawag nato og too much self-preservation, kanang makaingon bitaw noon ta nga manigurado bitaw ta para sa atong kagalingon, manigurado noon ta para sa ato ang kaluwasan. Kaluwasan means kanang bitawng how to experience comfort and convenient. Usahay dili nun nato masinati kung unsa ang tinuod nga kalipay. Kano ako man ninyo ninyo magsuod. Kay inani magud na. Kanang bitawng human bitaw ka nga nag-antos sa kinabuhi nga puno sa mga pagsakripisyo, dayon naabitay
something nga nindot nga maabot sa imong kinabuhi, reward magud siya na gud para natong tanan gud. Pero bitaw consolation gyud siya nato nga naa bitaw ay oras sa pag-antos, na oras sa pagsakripisyo, na oras sa pagkahamugaway, ug na oras sa kalami ug kanindot sa kinabuhi. So kung yan na magud ang ato ang dynamics sa ato ang kinabuhi manggod, sa ato ang pagsunod ni Kristo, dili lang dunlon kalipay, dili na po dunlon kahugaway, ug labi sa tanan dili dunlon palami. Sa pagsunod nato ni Kristo, naaman diha ang gitawag nato og kanang mga automatic na mga perks and privileges. And hopefully, dili lang kung kini mo atong gilantaw. Okay ka naman, and simply follow, musunod naman ni siya. Kung ikaw tinud-anay gyud nga nagsunod ni Kristo, makaingon biya ka nga kaning mga gustong mutabang nimo, musuporta nimo, musunod ra pud na siya. Kay nakita man sa mga tao nga ikaw tinud-anay nga nangalagid sa simbahan, dili kanila pasagdaan. For example, mga igsuon. Nakoy kasinatian nga atong na-assign pa ko sa Taytay, Palawan, nga kada bitawng moadto ka sa baryo, dako ka imong gasto sa imong krudo. Pag-abot mo sa kana bitawng kapilya, dili enough pa ang ilahang halad para mooy mo to refund sa maong expenses nimo padulong dadto pabalik. Pero you know what? Naay laing pamaagi para mahulipan ang maong expenses, dili kadto nga community, dili kadto nga group of people, kundi nailaay pamaagi ang Dios unsaon niya paghulip ang nawala diya nimo. Sa to pa di ay dili kay gyud magunahuna og self-preservation na magunahuna ta perminti nga unsa may maako ani. Sa to pa di ay ang Dios naglantaw na i-fill in niya ang mga nawala nato in a creative manner. Dili wala bitaw to damha bitaw nga na ay nawala nato, pero napoy mosulod diri sa kilid, napoy to the forms of other people, to the namuhimo siya mga instrumento og lakang na kining mga nawala nato iyahang hulipan, iyahang i-fill in. Mao na kung kasinatian mga igsoon. So sa to pa di ay no nga kung sa diha sa tong pagpangalaga, diha sa tong pagsunod ni Kristo na ay nawala, na ay gi-give up, na tay gi-surrender, dili ta angay day mabalaka kung kini mabalik unsay mabalik nato, kung dili nasayod ang Dios nga kapiluan niya ibalik ang unsay ato ang gihalad para ngadto kaniya o para sa iyang in His name, for His greater glory. Ang Dios ibalik niya ang para kanato sobra-sobra pa. So dili kay ta madapat magigitawag nato og too much self-preservation. Proven and tested ako na mga igsuon. Nga diha ay sa paghalad nato sa tong kagalingon diha sa simbahan, naamay mawala nato, naamay gisurrender, naamay gi-give up nato, pero ang Ginoo muhatag pud og ganang masubra-sobra nga para nato nga maopoy magamit nato sa pagpadayon nato sa pagpangalagad diya sa simbahan ug pagpangalagad nato sa katawan sa Dios. So mao na mga igsoon, kana bitawng sa katapusang bahin sa tong ebanghelyo, aduna bay makuha ang tawo kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayud. So hinawat po dahil na we always remember na bisan pa man og daghag mawala nato na mga unsa man ning mga attachment nato karon sa kalibutan, pero ang nindot manggod na we gain the eternal life na mo'y gitang mo'y gi-offer sa Ginoo para kanatong tanan. Okay lang nga dili nato maangkon ang kalibutan, pero at least heaven is waiting for us. Okay lang nga dili ta inana ka inilaan ang kalibutan na, dili ta inana ka successful aning kalibutan na, pero at least diniyos og ato ang mga tumong og tinguha nagpunting kanunay padulong sa langit.
mo ni ang mga nindot kayo nga pahinumdum sa itong ebanghelyo karon. And the season of Lent, kita gipahinumduman through fasting, abstinence, and prayer, na kini ato ang tulo ka disiplina nga gihatag nga guidelines sa simbahan nato, na kita kung sa panahon na kita maluyad kay tungod kita nagpuasa, mo ni magdala ka nato sa pag-ampo. Kung kanang sa dihang nag-ampo kita, o we learn to abstain to enjoy the pleasurable food in this world, then may sakripisyo, may antos kita, o wala kita nagpatuyang sa tong gibati, ato ang gitagaan noon o pagtagad kung unsaon na to nga ipadayon ang atong pagsunod ni Kristo diha sa kasing-kasing o tinuoray nga pamaagi through fasting, abstinence, and prayer. Hinaot pa unta mga igsuon nga sa atuang pagkabinunyagan, sa atuang pagkakatoliko, sa atuang pagkasumusunod, na in this Lenten season, mas ma-purify pa nato ang atuang intention as a follower of Jesus. Kaya usahay manggod, migsunod lang ta ni Kristo out of duty and obligation. Hopefully, in this Lenten season, mas maaninaw pa nato ngano gustong mantang musunod ni Kristo. Ngano gustong manggida nga mga lagad kaniya diya sa simbahan. Is it really kaning mao ba gyud ni ang tubong og tuyo sa atong kasing-kasing, or baka naatay gitawag nato og kanang mga vested interest nga angay pa natong salaon og angay pa tong i-purify para mahimo og genuine and authentic sa ato ang pagsunod ni Kristo, nga wala ta naghangad og kanang recognition, affirmation, and reward, kundi atong gihangad nga kita we are pleasing and pleasant in the eyes of God. Hinaot pa unta na sa ato ang pagpadayon, sa ato ang pagpamalandong niining Kwaresma, hinaot pa unta nga magtinabangay kita sa pag-remind sa matag usa nga wala may perpekto aning kalibutana, pero mahimo kitang hingpit og takos tungod sa pagigugma o tungod sa dakong pagpasaylo sa Dios kanato. Akong pagtimbaya sa tuang mga avid listener karon diha sa Katadman Mercury Drug, na sa ato ang mga kaigsuunang mga kaparian, labi na ni Father Fred Malalis o sa iyahang mga kauban niya sa kumbento, sa tanang mga kaparian nato diri sa Archdiocese sa Osamis, maayong buntag kaning tanan mga fathers. O sa ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga birthday celebrator niining bulan sa Marso, Father Edgardo Ponce, Father Diding Aguilar o si Father Ray Fernia, na nagsaulog silang birthday sa bulan sa Marso. Ug sa ato ang mga kaigsunan usab na nagsaulog sila hang sacerdotal or presbyteral anniversary, congratulations mga fathers. O sa ato ang mga higala diha sa Manila, Sabado, and Kahandig family, atong iampo for good health and fast at healing recovery sa Kahandig family. Then Ate Laila Del Mundo, Ma'am Sara Flores, and Tita Anbarira and family. Sa tanang atong mga higala diha, si Ate Josie o sa iyahang bana, hi diya sa New York. So, then sa ato ang mga amigo higala karon nga naminaw sa tibuok kalibutan, asa man mo karon, daghan salamat sa inyong oras o panahon. So, maigsuon, di nilang kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. O timpo sa ting bunga, muhatag siya maayong bunga, o hinaot maunta na kining tanang atong nadungog o gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na mo'y magdala ka nato sa tuang gitinguha o padulngan, ang gingharian sa langit ang gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugban na usab, uban sa pangama sa itong mahal na Birhen na si Santa Maria, atong gitawag nga misamisnon o ang Birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So once again,
Let us pray together in this Lenten season o padayon kita sa pagpagkabalaan. God bless.